गुड मॉर्निंग क्लास 5। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमने ये एक्सरसाइज की थी बुक की लेसन नंबर 2 की, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी। ये आपने होमवर्क भी करना था, ड्राइंग बनानी थी, सीड कोड बनाना था और बेबी प्लांट बनाना था। आई होप कि ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, और वो आपने करना है सबसे पहले जो सा है यहाँ पे आप लिख लें डेट 21/2001 और अप्रैल, और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्यूसडे। ड्रॉ डायग्राम टू शो द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सबसे पहले जो सा है यहाँ पे आपने डायग्राम बनानी है जर्मिनेशन ऑफ सीड की, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे। ये ठीक है, ये है पेज नंबर 7 पे, सॉरी पेज नंबर 7 पे ये आपको दिया हुआ है। ये आपने डायग्राम बनानी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, गिव द नेम ऑफ सम ऑफ देम। आपका जो सा सीड डिस्पर्सल है उसमें जो सा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपने बताना है कि किन चीज़ों के ज़रिए जो सा है सीड इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, स्प्रेड आउट होता है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका कि द थिंग्स थ्रू विच सीड आर स्कैटर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम मदर प्लांट आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब जो सा इसमें बताया गया है कि सीड जिन वजूहात की बिना पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मदर प्लांट से बिछड़ जाते हैं, मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं, उनको आप कहते हैं एजेंट्स। ठीक है, ऑफ डिस्पर्सल, यानी जिनकी वजह से आप सीड जो सा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको आप कहते हो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। एग्जांपल्स आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है हाउ आर, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। एक जो सा सीड है वो किस तरह से एक जो सा सीड है वो हवा से किस तरह से स्कैटर्ड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसका आंसर होगा सीड्स ऑफ कॉटन एंड डैंडेलियन हैव टाइनी हेयर सराउंडिंग देम। अब जो सा कॉटन होता है, जो से आपका रुई है, उसका पौधे और उसका सीड और डैंडेलियन का सीड जो सा होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे उसके ऊपर पर होते हैं, मतलब इस तरह से होता है वो, और ऐसे उनके ऊपर पर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, जो हवा से बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से, किसी के भी छूने से या हवा से बहुत जल्दी जो सा है वो उड़ जाते हैं। The maple seeds have wings attached to them। जो से सीड होते हैं मेपल के, वो अटैच हो जाते हैं। With the help of these hairs and wings, seeds are carried away with wind। अब इसी वजह से जो सा है वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनके विंग्स होते हैं और होते हैं बाल होते हैं। डैंडेलियन के इस तरह से भी होते हैं पर, इस किस्म के पर होते हैं जो एक, ठीक है, इस तरह से ये पर की तरह का होता है और ये उड़ जाता है हवा से। ठीक है, इसको वो विंग कह रहा है और हेयर भी कह रहा है। ठीक है, ये जो सा है फटाफट उड़ जाते हैं हवा से या हल्के से छूने से ये उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वजह होती है डैंडेलियन और कॉटन सीड के डिस्पर्सल की। अब आ जाते हैं हाउ डू हुक्स एंड स्पाइंस हेल्प डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब जो सा हुक और स्पाइंस है, यानी कि जो उनसे आपके पाइन कॉर्न्स होते हैं उनके अंदर हुक्स और हुक्स होते हैं, उनकी वजह से कैसे जो सा है सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि some seeds have hooks and spines with which they stuck to our clothes or to furry skins of animal. In this way they are carried over large distances। आपको पता है एक जो सा एक ऐसा कांटेदार सीड होता है जो कि स्टक होता है, जैसे इसके अंदर लगे हुए हैं ना, लेकिन ये तो पॉलन होते हैं, ये उड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सा होता है इसके अंदर ही लगे, इसके साथ चिपके हुए होते हैं हुक्स की तरह से, जैसे कांटे होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से कांटों की तरह से ये निकले हुए होते हैं। वो कोई कपड़ा या कोई भी पास से गुजरता है
اینیمل تو وہ اس کے چپک جاتے ہیں. یہ تو اڑ جاتے ہیں نا، لیکن وہ جو سا ہے وہ چپک جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اینیمل کے ذریعے یا آپ کے کپڑوں کے ذریعے، اور کور کر لیتے ہیں لارج ڈسٹینس. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا ہے چیپٹر کمپلیٹ. کل میں آپ کو اس کی ایکسرسائز ریٹن ورک بھی دے دوں گی. آج یہ بک کا کام سارا کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ آر سیڈس ڈسپرسڈ بائی ونڈ. ایک جو سا سیڈ ہے وہ کس طرح سے ایک جو سا سیڈ ہے وہ ہوا سے کس طرح سے اسکیٹرڈ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا سیڈس آف کاٹن اینڈ ڈینڈرلائن ہیو ٹائنی ہیئر سراؤنڈنگ دیم. اب جو سا کاٹن ہوتا ہے، جو سے آپ کا روئی ہے، اس کا پودے اور اس کا سیڈ، اور ڈینڈر لائن کا سیڈ جو سا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر پر ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے ہوتا ہے وہ، اور ایسے ان کے اوپر پر ہوتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے سے، جو ہوا سے بہت جلدی اڑ جاتے ہیں. بالکل ہاتھ لگانے سے، کسی کے بھی چھونے سے یا ہوا سے بہت جلدی جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں. The maple seeds have wings attached to them. جو سے سیڈ ہوتے ہیں میپل کے، وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. With the help of these hairs and wings, seeds are carried away with wind. اب اسی وجہ سے جو سا ہے وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ونگز ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں. ڈینڈر لائن کے اس طرح سے بھی ہوتے ہیں پر، اس قسم کے پر ہوتے ہیں جو ایک ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ پر کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ اڑ جاتا ہے ہوا سے. ٹھیک ہے، اس کو وہ ونگ کہہ رہا ہے اور ہیئر بھی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سا ہے فٹافٹ اڑ جاتے ہیں ہوا سے یا ہلکے سے چھونے سے یہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے ڈینڈرلائن اور کاٹن سیڈ کے ڈسپرسل کی. اب آ جاتے ہیں ہاؤ ڈو ہکس اینڈ اسپائنس ہیلپ ڈسپرسل آف سیڈس. اب جو سا ہک اور اسپائنس ہے، یعنی کہ جو سے آپ کے پائن کارنز ہوتے ہیں ان کے اندر ہکس اور ہکس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کیسے جو سا ہے سیڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں کہ some seeds have hooks and spines with which they stuck to our clothes or to furry skins of animal. In this way they are carried over large distances. آپ کو پتہ ہے ایک جو سا ایک ایسا کانٹے دار سیڈ ہوتا ہے جو کہ سٹک ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ تو پولن ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سا ہوتا ہے اس کے اندر ہی لگے، اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ہکس کی طرح سے، جیسے کانٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے کانٹوں کی طرح سے یہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کوئی کپڑا یا کوئی بھی پاس سے گزرتا ہے اینیمل تو وہ اس کے چپک جاتے ہیں. یہ تو اڑ جاتے ہیں نا، لیکن وہ جو سا ہے وہ چپک جاتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اینیمل کے ذریعے یا آپ کے کپڑوں کے ذریعے، اور کور کر لیتے ہیں لارج ڈسٹینس. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا ہے چیپٹر کمپلیٹ. کل میں آپ کو اس کی ایکسرسائز ریٹن ورک بھی دے دوں گی. آج یہ بک کا کام سارا کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.